Tipra mathani buri bodol logbo sideng tongya boba grani gerter tirpal lene chobawa thansa khlaye phan tholani samung khlai tongo mathana rag nani bagai Central DWF Working President Shodor Nekai Burui Blog Matui Mototudilano Mong Shaklai Reka Mandi Tipra Mota Habanogo Tino Omung Shakle Pandawa Manzaka MDC Robindra Deburma Kobui Buri Bodolin Boromgunang Adung Tugro Kroso Khlaye Jane Barza Manzaran Mong Shaklai Reka District President Nupur Deburma Kaibri Blog Unka Mandai Simna Mohanpur Tai Mojlispur Ang District President Nupur Deburma ini Sakura Jamai PWF Mandai Blok Komdita Deburma Presiden Vice President Bina Deburma Vice President Bojonti Deburma Vice President Mongoloksmi Deburma Vice President Kancon Deburma Vice President Charjona Vice President Secretary Onita Deburma Saduna Deburma Omdita Deburma Shormila Deburma Subidra Deburma Pajona Secretary Treasury Vishwalaksmi Deburma Member Subidra Deburma Sumita Deburma Chorno Deburma Purnalaksmi Deburma Jayanti Deburma Potmarani Deburma Sumita Deburma Mila Deburma Onita Deburma Sumita Deburma Rita Deburma Kajol Deburma Shobita Deburma Kancon Deburma Shobita Deburma Shwari Deburma PWF ni Simna Blok Presiden Sumita Deburma Vice President Rasmala Deburma Sonkori Deburma Ramila Deburma Shobita Deburma Resmi Deburma Oro tongo Vice President Charjona Secretary Guspil Deburma Ramila Deburma Minakshi Deburma Angel Deburma Binomala Deburma Itirani Deburma Secretary Jinkuri Deburma Secretary Sojona Organizing Secretary Esala Deburma Silmoti Deburma Jin oro member tunggu 13 jona member Simna Hejamara Blok ni PWF ni Mohanpur Blok Presiden Sagorika Deburma Working President Budolaksmi Deburma Vice President Joya Deburma Saduna Deburma Chompalota Deburma Tonuja Deburma Vice President Charjona Secretary Aisha Deburma Sorola Deburma Rina Rani Deburma Molika Deburma Kasturi Deburma Rita Deburma Vice President Secretary Sojona Organized Secretary Roshan Mala Deburma IT Cell Parija Deburma Fencing Secretary Sukuntola Deburma Jimmy Deburma Almi Deburma Raju Deburma Subolaksmi Gopini Kahini Deburma Parija Deburma Chompa Deburma Rina Deburma Fulkumari Deburma Suma Deburma Shormila Deburma Sumita Deburma Gita Deburma Kobita Deburma Suku Suwari Deburma Pusko Deburma Sampari Deburma Purnima Deburma Sarokni Deburma Sukulaksmi Deburma Vishwalaksmi Deburma Asli Tabuk Saklai Jangai PWF ni Mojlispur Blok Girania Presiden Lili Deburma Vice President Padboti Deburma Bina Deburma Rohiti Deburma Vice President Pinjona Secretary Jona Deburma Gita Deburma Monju Deburma Robi Kina Deburma Sopna Deburma Vice President Charjona Treasury Budini Deburma Member
30 jona tongo oro membership do o Mojilispur block ni और दिनै DWF नो फैदे आंख फैसा थाइनि सानाय अब जेहेतु सारा टिप्राव बिजाब थांखो बनि बागै दिनै आरो जाता ब्लक न तैनाय आरो बोरै रंनि माने पान्दा ब्लक और मान्दाय ब्लक दिनै सिमना ब्लक मजिलिसपुर ब्लक दिनै मोहनपुर ब्लक और साता ब्लक न তিনি সাকলাইমু ব ব্লকনি প্রেসিডেন্ট ব ব্লকনি সেক্রেটারি अब তিনি প্রেসিডেন্ট সাকলাই রেখা বনি বাগে প্রেসিডেন্টआ হামবাय তাই আর যে সংজাंनाय र और जे सामुं खायनाय र जे और लिस्ट खालायजांनाय र बर गाहामखाय अम तो जों सुरु DWF तो कायसा मथानि कायसा साका संगठन जों दिनै आरो साना थांगा पूरा पूरी साना नांगौ दिनै राजा मथा संजांनाय र बर खाबाय खुबायखौ न हानि बागै जातनि बागै सामुं खायनायनि उनखौ दिनै आंखौ फोसारो তাই তো আমার সানে আরো বেশি বারা সাথে তো গোবাং সানানি তো দङ हायखौनो आं दिनै आरो आसुखौ सालिया जे आरो दिनै ताइसे मिडिया रंना हाय हामबाया फरे जे दिनै आरो संजांनाय रंना जतना हामबाया फरे दिनै ब्लक चेयरमैन दङ ब्लक प्रेसिडेंट दङ भाइस चेयरमैन मुंखनि साबुनालि दङ जत आरो सामुं खायनाय रंना पाइप्ले सबानि सिबाया फरे आं कबारो सामे मथाबाय हामबाय बुबाग्रा आयोग लक थं ताइ तिब्रा मथा आयोग लक थं दिनै गेटा तिब्रा लेन मान थं তাই তিনি আর বরি রগি মানে মত হব কমিটি ব তাইবো লক্ষ্য হামবাই जों दिनै अ संगठन ब्लक दिनै संगठन दिनै ब्लक हयতো 50 जना संजाखा 40 जना संजाखा 30 जना संजाखा अब्र सारा तिप्रानि बागै तिप्रा मथाना सुबाना बागै जों दिनै अ कमिटि र संजागो बनि बागै अ जे संजांनाय र बर काहामखाय सामुं खायनानै नोंखौ आंर क फोसार जे दिनै आरो दिनै MDC दङ दिनै दिनै आरो मान्दाय ब दिनै चेयरमैन र दङ बरनि निर्देश ब नांनाय जों बरनि सापर्ट ब जों काहाम नांनाय बनि बागै दिनै आरो तुमनि उद्देश्य संखा सिनि चारटा ब्लक ना थैनाय जों दिक्ला रिजांनाय आरो हेमन्त खाजा सिनि MDC बरंगना सार रविन्द्र देबरमा ताइ सिनि सेंट्रल कमिटि DWF नि इउनियन वर्किंग प्रेसिडेंट फोरम नि खायसा खायजा बरंनि बुमुखा आलमालानि देबरमा ताइ खरसा दिनारानि देबरमा ताइ एडवाइजरी खरसा मानद खायजा ताइ सेक्रेटारि बरकनि ताबुक सिनि दिक्ला रनाय बिसपांगो ब्लक ना थैनाय सिनि डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट सिनि बरंगनांजो निपुदो बाय मिडिया जे डिस्ट्रिक्ट नि सदर डिस्ट्रिक्ट नि जों आरो दिनै साकलायना बागै जोंनि प्रेसिडेंट आरो डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट नुपुर देबरमानि याक्तै जों साकलाय रजाखा जे ब्लक कमिटि दङ गायताय ताबो आं ताइसा सानाय जे आरो 4टा ब्लक दङ सिनि अ सदरनि बिसिंग जे मान्दाय ब्लक ओमफ्राय आयं सिमना ब्लक मोहनपुर ब्लक ताइ मजिलिसपुर ब्लक ओमफ्राय अ ब्लकनि बिसिंथै जों 4टा तै जों साकलाय जाखा अब बेबाक नंनि मिडियाम रंन अ 4टानि बिसिंनि साकलाय जाक माने जोंनि नुपुर देबरमा डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट नि याक्तै हायनि बांगै आसिन जोंनि मिडिया रंन ताइबेसे हायनि हामबाय रुइ जों दिनै अरन मथाक जाखा दिनैनि पान्दा Ready? 1, 2, 3. Ready? जों दिनै जे आरो दिनै आरो राजा मथानि संगठन तैनाय सिं बिनि चिनि महाराज किशोर मानिकनि जे थांजान मारि तैनाय बसनर हायै सिनि सारातिफ्राव सब फाइमानि जा फाइमानि बागै जों बनो और तंगतनि जों खुलुमो कारण सिनि बसकांगो फार्स्टला सिनि गोबो गरानो जोंनो गुबैखौ थांखाय मोथांनाय हनैनाय जों आशा बखायो बिसास बखायो सिनि सारातिफ्रा राज्योआव अनेक किसु पद खालाय दंखा माने त्रिपुरानि सिनि बुकुंबारा दफा 19टा जों अ जागायाव सिनि महाराजनो जों लगिरिनाय बिनि इमांनो जों मुख थांखायनाय जों जायतगै सामुं खायनाय नरक साइमाना आरो दिनै ब्लकनि जे साकलायजां मानि जे बरंनो जे पद रोखा अब बरक जानि जातै
যে পদ রেজাক মানে মানুষ নাই ও পদ মানজাংনি বেসিংতে বড় সাকথারি সামুং খাইতো এবং বংনো সাকথারি সামুং খায়ানো সিনি বস্তাং জবানো जों ও গ্রেটা ত্রিপুরা লেন মায়া সাখनै নাই जों জবাवा अंखलाय फायखा जों सिनि महाराष्ट्र बबैतै नाय जों बनो जों लगियै नाय जों अ सिनि सारा त्रिपुरा राज्योआव जों ग्रेटा त्रिपुरा लेन जों सासा खायानो सिनि